हाय फ्रेंड नमस्कार एम लाइक और सब्सक्राइब करिए शेयर करिए चलते आज ब्लॉग स्टार्ट करिए चलो देखिए कौन आज अच्छे 10ଟା 5 आसिक पुणी गनी मार्केट एक मार्केट मुझे भुवनेश्वर गनी मार्केट 10ଟା 5 बंद कर 10टा 5 आसूस अधिक लेट है मुझे गाड़ी नहीं जाती तो आस 11टा मुझे आज खाया नहीं प्लस गनी परिया भी देखी ब्लग किसी परिया परिया आनते गनी चलो देखा परिया कौन आनी देखु दोस्त टिफिन बैग देखो आज आनी सब परिया एत भर्ती फुलकोबी आनी देखो आनी भी ये देखो देखो खाया जो कहते खाया बनेबी आज लेट 11टा तो देखो नहीं आसी नान आ तरकारी मैंने मिक्स तरकारी नहीं आसी देखो परिया आज बहुत हेवी विकास मात्र विकास ब्लॉग तुम देखी तो मार्केट मोर ब्लॉग करें तो से घर कर देखो परिया किसी ना झूला ढाई भी देखो परिया देख के परिया फुलकोबी देखो फुलकोबी देखो फुलकोबी देखो देखो झूला जो देखते जो परिया देखो किसी भी ना पूरा खाली है मोर टिफिन बैगटा कर आज मोर झूला माने परिया बैग मुझे डिग्री परीक्षा टिफिन देखो परिया सब किसी देखो देखो आलू आनी 5 किलो बिलाती फुलकोबी अदा पियाज रसुण पुटल बैगण आलू ये आलू था पुना मुझे मैंने गजाणी टेस्ट टे कमिज से नुआ आलू रखी काली रांधि सका रांधि सका मुझे ब्लॉग कर ब्लॉग थंडा मुझे टोपी मुपी मारिक आसी तो देखो गामछा मिछा देखो ना एत थंडा मैंने मत जाए इच्छा होनी खाली भाई कहते जाऊँगी बाध्य टे दुकान मुझे छुट्टी नहीं छुट्टी नौनी सब पैसा देखो सब पैसा देखो पेन पेन सार्ट सब धुआ धुई मोर कर रात आईने थंडा आने दुकान जावाई पेन 4टा आनी घर से 4टा बेला देखो पेन सार्ट सब धुआ धुई कर रात आईने भाई आसी पहुँच रविवार आसी पहुँच देखो चाउल भी 7 चाउल भाई कही आनी मो चाउल आनी चाउल 7 देखो देखो जो ड्राई फ्रूट देखो खजूरी अच्छी आलमंड किसमिश देखो केते सब जिनस अच्छे देखो लंका सब विकास आम कटी सब पशिलान देखो सब आज ताजा परिया देखो फुलकोबी 3टा फुलकोबी 3 टका 100 टका आप कमेंट कर कहे फुलकोबी तुम 3 टका केते आम एपटे 100 3 टका आप जन कमेंट तुम केते फुलकोबी देखो आलू देखो आलू सारा जिनस देखो भात जो मतलब सका भात रांधिक भात भात मुझे रांधा टाइम नहीं देखो गरम कर देखो भात गरम कर भात गरम कर खाईदेवी मैंने किए रांधि मुझे लेट हम देखो एत लेट हो सका उठिया देखो मैं सब जाऊँगी कड़ा मड़ा पकई रांधि देखो डस्टबिन पकड़ पुणी आज देखो पुणी फुल मैंने बहुत भाई चढ़े आसुना तो किए मूषा देखो तो अच्छे मूषाटे मैं सब कड़ा कर बुतल कड़ा कर देखो गची बुतल देखो फ्रेंड्स देखो बुतल कर पाइप टाइप देखो कौन खसुनी कणा देखो कणी देखो सब स्टार्ट यहीटा टेकी देकी आसुनी मूषा आसिक कुआड़े परिया जाओ खाना गोटे खस परिया खाऊना जाऊँ मैडम जापारे देखो अजंता डर मानी जाए तुम जाकि देख मूषा रोचे कौटे देखो रोज पूरा अजंता रोज से डर मानी जाए इच्छा होनी देखो जाती जो कोणार्क जाती जो बुलते जो ये जो पिकनिक देखो बैग सब उदा ही पड़ी सब काली देखो सब सुखे काल सब देखो सुखिला आज सब आज रखी देखो सब केते लुका पचे देखो आम गाड़ी तो ये जगह होनी रखी सैकेल आनी रखी ये घर भर भाई आईने पुणी कौन हम देखा मैडम कह कौन हम सब पेन सार्ट के सब देख पड़े सब सब रुंडे आनी सब रखी सब साइड कर आज बतरेमी रखी सब रखी पुणी काल रात जाए तो ब्लॉग देखें खाया जानी नान 2टा आ मिक्स तरकारी आउ सका जो सका उठी जो भात रांधे देखो सब खाऊँ बिस्कुट गुडे बिस्कुट खाऊँ आमर बड़ी भी अणाई बड़ी देखो एत शीत लगुच बहुत जोर शीत लगुच देखो आज मुझे पखाड़ तो खाई मत ठंडा है बहुत जोर मत ठंडा आम आज आसी मार्केट रू देखु आलू आज बिलाती फुलकोबी अदा पियाज देखो आसी पुटल पुटल जो कम पाची अच्छे बोले आज आज 250 का सका फुलकोबी तरकारी फुलकोबी तरकारी फुलकोबी तरकारी
ଦେଖିବା ମୁଁ ବେଣୁସ ଯୋଉଠି ମୁଁ ଫୋକସ କରିବି ବେଣୁସ ନ ପାରି ମୁଁ କରିବି ବିଲାତି ବଢି ଗୋଟେ ଦେଇକି ନେମି ଆଉ ଭାତ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋର ଗରମ ଭାତଟା ବହୁତ ଜୋର ହାତ ହେଲାଣି ବହୁତ ଜୋର ଗରମ ଭାତ ହେଲାଣି ତ ଏବେ ଭାତ ଖାଇବା ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ତ ଏବେ ଗରମ ହେଇନି ମୁଁ କହିନି ମୋତେ ଏଇଟା ଦିଅ ଗରମ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ମାଗିବି ଥଣ୍ଡା ନା ଖାଇତେ ଇଚ୍ଛା ହବନି ଥଣ୍ଡା ଦିନେ ତ ଥଣ୍ଡା ଇଚ୍ଛା ହବନି ନା ଦଉଥିଲା ଯୋଉଠି ସବୁ କାମ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ହୋଟେଲରୁ ମୁଁ ଦଉଥିଲା ଯୋଉଟା ମାନେ ଗରମ ନାହିଁ ମୁଁ କହିନି ହାଟେ ଦିନ ମୋର ଯୋଉଟା ଗରମ ଅଛି ଜୁସ୍ ସେଇଟା ଦିଅ ଦେଲା ଏଇଟା ଦେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ଦେଲା ଦେଖେଇମି ଖାଇଲା ତମକୁ ଦେଖେଇମି ତ କ'ଣ ଆଣିଛି ମୁଁ ନାଁ ଦିଟା ଆଣିଛି ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ଛତୁ ସବୁ ପଡ଼ିଥିବ ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ନେଲା 50 ଟଙ୍କା 50 70 ଟଙ୍କା ନେଲା ଟୋଟାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଛଣା ପଡ଼ିଛି ବିଛଣା ସବୁ ଏଟା ଉଠେଇମି ପୁଣି ଖରିକିମି ପୁଣି ଝାଡ଼ୁ ମାରିମି ପୁଣି ବିଛେଇମି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲମେଟ୍ ଆମ ଦୁଇଟା ଏଟା ଭାଇରେ ଏଟା ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନ ପିନ୍ଧିଲେ ତ ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିବ ଗାଁରେ ଅଲଗା ଗାଁରେ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଚଳିବ ପିନ୍ଧିଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ପିନ୍ଧିଲେ ତମ ପାଇଁ ସେଫ୍ଟି ଏଠି ଫାଇନ୍ କରିବେନି ଏଠି ନ ପିନ୍ଧିଲେ ସିସି ଲାଗିଛି ମାନେ କଳ୍ପନା କଥା ସିସି ଲାଗିଛି 7-8ଟା ହଠାତ୍ ଫାଇନ୍ ଉଠିବ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ହେଲମେଟ୍ ଦୁଇଟା ହେଲମେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ରବିବାର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିବା ସେ ବହୁତ ପତଳା ହେଇଥିଲା ଦେଖିବା ତ ବ୍ଲଗ୍ ସେ ବହୁତ ପତଳା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସେ ମୋଟା ହେଇଥିବ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ଜର ହେଇଥିଲା ତାକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଖାଇଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେହ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତେଲ କାଲି ପୁରେନି ତେଲ କାଲି ସରିଲା କିଣିକି ଆଣି ପୁରେନି ତେଲ ତେଣୁ ସବୁ ବାସନ ସବୁ ପଡ଼ିଛି କେମିତି ସବୁ ଆଇନ ସବୁ ଭାଇକା ସଫା କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ପୁଣି ଧୁଆଯିବ ପୁଣି ସକାଳୁ ଉଠି ପୁଣି କାମ ଜାଣିତେ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭାତ ବସିବା ପାଇଁ ଭାତ ବସେଇ ଭୁଲରେ ବସି ଦେଇଥିନି ଏକରେ ମୁଁ ଆଣିଥିନି ନାନ ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ଭାତ ବସେଇ ଭାତଟା ମୁଁ ଗରମ ରଖିଦେନି ମୁଁ ନାନ ରୁଟି ଖାଇନି ଭାତ ଖାଲି ଗ୍ୟାସ୍ ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବିଛା ସରିଲା ତେଣୁ ଶୋଇମି ହାରିଲାଣି ତ 12ଟା ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଶୋଇମି ପୁଣି କାଲି ଉଠି ଦୋକାନ ଯିମି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଶୋଇମି ଏମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଏଇଠି ରହୁଛି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଛି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଦେଖା ହେବା ଲଭ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।